kaigsunan mga kagilaan, usan usab kadakong kaygayunan nga kita makatuon, makapamalandong sa pulong sa Dios niini nga kagabion. Ang tinuod nga tinukod nga iglesia nagtudlo sa insakto og kasiguruhan sa kalawasan. Mao ni ato paghatagan og pagtagad niini nga kagabion mga kaigsunan mga kagilaan. Busa kuyogi og ubani ko ninyo hangtod ta alas 8:30, no? Niini nga kagabion. Okay. Sa dili pa ta moadto sa ato ang pagtuon mga kaigsunan mga kagilaan, sama sa atong naandan sa di pa ta magsugod ato unang i-share ang atong live, no? Ngadto sa atong mga pinalanggang mga kahigalaan, mga kaigsuunan, mga kaparyentehan aron mapaabot ngadto kanila ang mensahe mga kaigsunan sa pulong sa Dios. Okay. So, maayong pagpaminaw sa tanan nga mga naminaw na karon samtang nagapaabot ta sa pipila ka mga kaigsuunan. Ato na ta sa pag-share, dayon ato din ta sa ato ang greetings mga kaigsuunan. Okay. Okay, kadali lang ha. Okay. Ato ta sa pagkuha sa greetings, no? Alang sa mga nag-view na karon. Kadali lang mga kaigsunan. Okay. Ato ta sa pagkuha sa greetings, no? Mayong gabi sa tanan nga mga nakatune in na karon. Mayong gabi, no? Diya ni Brother Ardito Bisin, mayong pagpaminog may pagtanaw. Brother Ardito, good evening. Uban diya ni Sister Ria. Okay, mayong panihapon usab ninyo diha. Sa mga nanihapon karon, maayong pagpanihapon. Sister Zinaida Ira Tayuni. Good evening usab nimo diha. Niya Sister Amelia Agorto di Mapilis, no? Maayong gabi Ma'am Amelia. Maayong pagpaminaw may pagtan-aw, no, sa tuang programa. Salamat kayo sa pagpaminaw karon sa tuang programa. Okay. Padayon ta mga kaigsunan, mga kagilaan sa pagkuha sa greetings. Atong pasalamatan atong buhi nga Dios nga sa kanunay walay hunong, walay puas nga nagapanalangin kanato, no? Kanunay siya nagabubo sa maayo nga panlawas. Okay. Padayon ta mga kaigsuunan, mga kagilaan sa pagkuha sa greetings, no? Okay, paabot ta sa uban nga mga kagilaan nato.
Mayong gabi inos ni Brother Richard Osmon. Good evening, Pastor Mel, and to your family. Og sa tanan naglantaw sa imong programa. Labi na sa mga igsuon ni Kristo. Okay, mayong gabi Brother Richard. May pagpaminog, may pagtanaw ni mo diha. Niya diya ni Brother Nere, no? Brother Sabino Nere. Good evening ni mo diha, brother, no? Mayong pagpaminog, may pagtanaw ni mo diya sa tuang programa. Unya, Brother Nel Duyaget, no? May gabi, Brother Nel. Butangi, good evening, Pastor Mel. Okay. Wa tayo butanga, amawag yun, butanga natos kamatuoran. So, may gabi diya, no? Ni mo, Brother Nel Duyaget, o sa tibuok nga pamilya. Niya, Brother Ewin Mabini, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Mayong gabi, Pastor Mel, labi na sa mga naminaw. God bless us all. Niya, Brother Alexander Bandino, mayong gabi, Brad. Mayong gabi, Pastor Rom, o sa imong tibuok pamilya, watching from Maa. No, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Brother Miro Oda, good evening. Mayong pag-tune in. And then, diha, no, ni Pastor, good eve, o sa tanan nga naminaw. Okay, Brother Sabino Neri. Sister Neresa Pagutayaw, may gabi mayong pagpamino, Sister Neresa. Niya, may gabi usab diya ni Brother Charlie Patalinghog. Brother Charles, kumusta, no? Mayong gabi ni mo diya, mayong pagpaminaw sa to ang programa karon nga kagabion. Good evening po sa inyo and happy Thursday night to you. Amen, no? Magandang gabi, Brother Charlie Patalinghog. Maraming salamat po sa pakikinig ng ating programa ngayong gabi. And then Sister Erlinda Punce, good evening. Mayong pagpaminog, mayong pagtanaw. Okay. Monse Montero, maayong gabi, Pastor Romel, og sa imong pamilya. Og sa tanan nga nakasubaybay sa imong programa. Ngayon lang ako ulit nakapaminaw sa imong programa. Salamat sa Dios, Brother Joel to. Ikaw din ni Brother Joel. Sa imo ni Mrs. di ay nga Monse. Isa man ni. Imuha ni sa imo Mrs. ni. So may gabi may pagpaminaw, no? Sending star para sa kalawasan, dili kaluwasan. Ambot ngano ning naama ni karon ra man ni mitungha na pod. No, kining naigibutang ba during this broadcast, you can support my page by sending stars, a digital gift that helps me earn money. No, mga 2019 hantod karon wa mo ko ka-earn og money diri magkaigsunan. No, aning star kay wa may star karon ra man ni mitungha ning star. Okay, padayon ta mga kaigsunan, mga kagalaan. Bahalag di ta ka-earn na ay importante nga mawali ang kamatuoran mga kaigsunan, mga kagalaan. O niya, may gabi diya ni Dominic Canoy Imbalsado, Brother Dong Kahansa, Brother Albert Pirida, Manlangan Nimno, Brother Jusli Lumbo, Sister Chinchin Villano, and then diya ni Brother Griffin Balbuena, Brother Sunny Igoy Ama, Annalyn Joan Angkon, may gabi ni mo diya Jo, Bintayin, may gabi may pagpaminaw, o Sister Annelen Monticalvo. Okay, salamat sa pag-tune in sa tuang programa karon nga kagabion. Mayong gabi, nalimot na po ko, Brother Anthony. No? Nalimot na po ko ba? Sagdilan. Kung kanumdor, kung makakita ko ni mo Brother Anthony UA, may gabi, Pastor Mel, og sa tanan, Kristohanon, shout out sa amuang pastor dinhi sa Panglao na si Pastor Dar Alvarez og kay Brad Julian Bunaw. God bless, no? May gabi, Pastor Dar Alvarez, may pagpaminog, may pagtanaw. Diyan sa pastor ni Brother Anthony UA, diya sa Panglao. Good evening ninyong tanan diya. Sister Helen Ganyulon Sibi, mayong pagpaminaw, may pagtanaw, no, Sister Helen.
Mauna akong account, pastor, kay na-suspend ulit ako. Uy, mao ba di? Sa may problema sa mong account, basta na kay gi-share ba niya fake news, no? Na maingana ka na mo share bitaw ka niya fake news di ay naay mo report, dali kayo kay ikuan na ni Mita. Good day, Pastor Mel, asa gani imuhang simbahan Mel? Na-address sa Dalagit. Na-address Dalagit. Pero naami diya pod sa Bulinawan. Naapod mi diha. Unya, may gabi Brother Renante Centino. May pagpaminaw o mayong pagtanaw. Okay? So mga kaigsunan, mga kagilaan, samtang nagapaabot ta sa pipila nato ka mga kaigsunan, alas 7:20, adto na dayon ta sa paghisgot sa ato ang angayan nga hisgutan. So karon nga kagabion, aton topic is ang tinukod nga iglesia nagtudlo og insakto og kasiguruhan sa kaluwasan. No, nagtudlo og insakto nga kaluwasan og kasiguruhan sa kaluwasan mga kaigsunan, mga kagilaan. No? Aron masayod ka, uban ko hangtod matapos ning mao nga live. Okay? Brother Juriel Tihano, good evening Pastor Mel og sa tanan. God bless you all. No, may gabi Brother Juriel, mayong pagpaminaw, mayong pagtan-aw nimo diha. Okay, padayon ta mga kaigsunan, mga kagilaan. Okay, napatay mga 2 minutos nga gigahin alang sa to ang greetings mga kaigsunan, mga kagilaan. Okay. Last 1 minute. Kanya, maayong gabi, Pastor Mel, og sa tanan naka-follow. Maayong gabi, Brother Dong. Okay ra, Pastor, kay ang festa dinhi sa Panglao kay August 27, 2029. Kaya ako ang ipadungog sa wala makabalos kamatuoran. Hinapos pa day. Okay ra day. Malimot ko eh. Okay. Hindi lang kay ato nang ato yun ang ako no. Na naman dres kong listahan no. Nagis kong lamisa Brother Anthony. Walang gina ko mabasahe karon. Onya Nels, habang ikaw maayong gabi Brother Nels no. Diya sa Smyrna Mission Baptist Church. Diya sa Maluko, no? Maluko. Mayong gabi Brother Nels. Mayong pagpaminog, mayong pagtanaw ni mo diya. Okay. So, alas 7:20 naman mga kaigsunan. Igo na ang oras nga atong gigahin para sa ato ang greetings, no? Usbon ako na may mga clarification, na may pangutana, i-comment lang palihog aron ato ang mahatagan og pagtagad nini nga kagabion. May gabi Pastor, unsay name sa inyong church? Missionary Baptist Church Brother Renante Centino. Missionary Baptist Church. Mayong gabi po. Okay. So mga kaigsunan, mga kagalaan, igo ng oras, no? Aron sa pag-able sa ato ang hisgutanan karon nga kagabion. Ang atong hisgutan, ang tinukod nga iglesia nagtudlo sa insakto og kasiguruhan sa kaluwasan mga kaigsunan, mga kagalaan. No? So, naamoy gusto nga ipangutana mahitungod nini atong topic, pwede ra gyud kayo mga kaigsunan, mga kagalaan.
Okay, so maayong gabi do diya ni Kalandrakas Vlog. Maayong gabi brother. Mayong pagpaminog, mayong pagtanaw no. Salamat sa pag-share sa tuang live. Okay, so diretso na ta mga kaigsunan no. Ang tinukod nga iglesia nagtudlo og insakto, kini insakto diri doktrina, labi na sa kaluwasan og kasiguruhan sa kaluwasan mga kaigsunan, mga kagalain. Ay nainungutana no, unahon na to pagtagad kining mga pangutana mga kaigsunan no, aron dili matabunan. Okay, may gabi no, Brother Junre Alosilio, may pagpaminog, may pagtanaw, brother. Nay pangutana dere ni Richie Di Claro, no? May gabi ni Muda, Brother Richie. May pagpaminog, may pagtanaw ni Mudiha, no? Salamat sa pag-tune in sa atong sa ato ang programa karon nga kagabion. Ang tubag nganong na lain-lain ang ngalan simbahan tungod na siya sa religious freedom. No, sa dihang mitungha ang panahon nga aduna nay kagawasan ang matag usa, diha nahitabo ang nagkalain-laing pangalan. Pero kung ari ka sa balaang kasulatan, usara man gyud ang gitukod nga iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. O kining mao nga gitukod nga iglesia adunay nagkadaiyang pagtawag ni Kristo sa iyang tinukod nga iglesia. Gitawag kaniya og gamayng panon, gitawag kaniya og panimalay, no? Usana siya sa iyang pagtawag sa iyang iglesia. Para nako dili issue kung unsay gipangalan, no? Ang importante kung unsa nga doktrina ang sulod ni anang mao nga iglesia. Okay? Pero wa magpasabot nga dili na lang pod nganlan. So mo na hinungdan nga naunay mga nagkadaiyang pangalan sa iglesia tungod sa religious freedom na siya by Richie. Onya Kalandrakas Vlog, Pastor, ang ulo sa iglesia si Kristo. Pero ngano daghan man og mga lawas nga mao ang mga religion, Pastor? Nagpasabot ba nga isaray ulo si Kristo siya lawas? Dutas pangutana ni Brother Kalandrakas Vlog. Ang tubag Brother Kalandrakas Vlog, usa ra gyud lawas ni Kristo. No? Usa ra gyud ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Kanang mao nga iglesia gitukod niya dito sa daplin sa Lanaw sa Galilea. Miabot sa Jerusalem, mikatag sa Roma, Epeso, Galacia, Thessalonian, sa Colosas, hangtod nga niabot sa tibuok kalibutan. Sa atubangan sa Dios, sa atubangan ni Kristo, usara ang iyang iglesia. Bisan tinuod og nagkadaghan, no, nagkadaghan nga lain-lain nga simbahan, lain-lain doktrina ha. Kay mahulog universal church na atong idea ana. No? Ang simbahan sa atong Ginoo usaray gigikanan. Okay, nagtukod sa mao nga church. Miabot sa Jerusalem, miabot sa Galacia, miabot sa Corinto, miabot sa Roma. Pero usara na siya ka matang sa iglesia. Okay? Pero kung misgot ka nga, kining SDA, kining Jehovah, usara, pareho ba niya tubangan sa Dios? No. So mo nang importante usab kayo nga hibaluon nato, masabta nato, kung unsay quality, no, unsay kalidad sa lawas ni Kristo, unsaon pag-ila nga kining mao nga simbahan, kining mao nga pundok, body of Christ ni siya. So Brother Kalandrakas Vlog, tinuod si Kristo ang ulo sa iglesia. Pero dili tanan nga iglesia nga nag-exist karon iyahang lawas. Ang iyang lawas nga mao ang iglesia kadtong iyag yung gitukod. O kadtong iyang gitukod midaghan to siya pero usara ang gigikanan.
Mura ba og si Adan og si Eva? Ang pinakaginikanan nato mao si Adan og si Eva. Nagkadaghan ang tao. So dito ra tagikan ni Adan og Eva as a human being, no? Unya, Agusan Spotted, Brad, may gabi ini mo may pagpaminaw. Sister Glinda Fashul Mundarte, good evening, Pastor Mel, og sa tanan tigpaminawan diri. God bless you, no? May gabi Sister Glinda, mayong pagpaminaw og may pagtanaw usab nimo diha. Okay, padayon ta sinapay mga clarification mga kaigsunan sa dipata mo adto sa atong pagtuon. Sister Bika Camino, good evening. Brother John Tolintin, mayong gabi diha Brad, uban sa imong kaubanan ug bisan pa man sa imong pamilya diri sa Pilipinas. Mayong pagpaminaw mayong pagtan-aw. Sister Ining Madarang, good evening. Maunang managhan ang relihiyon tungod sa kasina, panagbingkil o panagbangi. Giingon ni Apostol Pablo nga ang uban nagwali kang Kristo dili tungod sa tinuod nga gugma, kundi dili tungod sa kasina. Okay. Brother Calandrakas Vlog, ang pinakahinungdan yun nga nung midaghan, kaya ang simbahan sa tong Ginoo, no, gitukod niya, namagutay kagawasan. No, ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo, ang iyang church government is congregational. Subot pasabot tanan adunay katungod nga mutingog. Karon naamang gyud membro nga di kauyon bisan pagkana simbahan ni Kristo, iya ni Kristo naa gyud di kauyon. So kadtong di makauyon sa doktrina, mugawas to siya. Aron maghimo siya iyaha nga gustong doktrina. Tukod dito. Hantod nga iyang gitukura, ang iyang gitukod, na pwede kauyon, mo na magtukod na puglain. Hantod nagadaghan mo na sistema. Pero nagsugod na siya sa usa. Ari ka sa church history, usara man gyud ang kalidad sa iglesia sa gitukod sa atong Ginoo. Nagkadaghan lang tungod kay dili sila kauyon, no? Example. Ari ka sa church history. Ang simbahan sa atong Ginoo, ang iyahang gi-practice is baptism, immersion, pagtuslob, pero kina may membro diha sa unang panahon nga ang bata kinanglan bautismuhan or kining gitawag og infant baptism, so nigawas sila. Paggawas tukod sa ilaha. Kung ato ka sa kasaysayan, kulba ka yung naitabo sa unang panahon. Labi na niabot tong inquisition mga kaigsunan. Kuyaw kayo to. Sister Rose Jean Trasmonte, good evening Pastor Mel, og sa tanan nga naminaw karon, ang Ginoo magapanalangin sa tanan, may God bless us. No, may gabi Sister Rose Jean, may pagpaminaw, may pagtan-aw nimo diha. Salamat sa pag-tune in sa tuang programa. Okay, wala na yung mga clarification diha. Salamat no Brother Calandrakas Vlog. Nams Salpusyal, may gabi Pastor Romel, watching her in El Salvador City. Amen no. Mayong gabi may pagpaminaw. Sister Neneng Vidoya Singguran, good evening. Sister Lindy Humawan Noblesa, good evening. Okay, so mga kaigsunan, ato ta sa tuang topic karon nga kagabion. Minom sa di kog tubig kay gikan ko na ni hapon, yawa ko kay nog tubig. Di man din ko minog tubig mga kaigsunan basta magkaon. Okay. Sister Marilo Nueve Zenisa, Larita may gabi mayong pagpaminaw ni mo diha. Okay, so mga kaigsunan, mga kaigalaan, adto na ta sa ato ang topic nini nga kagabion. Asbunako kung namo yung mga clarification, i-comment lang palihog aron nato ang mahatagan og pagtagad. Okay. Now, ang tinukod nga iglesia nagtudlo og insakto nga paagi sa kaluwasan og kasiguruhan sa kaluwasan. Nabatay mabasa ni Anas Biblia, daghan kitang mabasa mga kaigsunan. Apan sa dili pa, ato unang klarohon unsa ning iglesia. What is church? No? Ang iglesia mga kaigsunan, mga kaigalaan, aron masabtan nimo ang pinaka-insaktong definition
insaktong kahulugan, gikan ni siya sa Gregong pinulungan nga ecclesia. No? Ang meaning ni ining ecclesia is called out assembly or gathering, panagtigom. Pangutana, unsa nga klase nga panagtigom? Panagtigom sa katawhan sa Dios. Sa pagsimba, sa pagampo, sa pag-Lord Supper, sa fellowship, mao na nga klase nga pagnagtapok. Unsa nga klase nga mga tao? Mga tao nga mga naghinulsol sa ilang mga sala. Mga tao nga bautismado sa mao nga iglesia nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Okay? Daw karon mga kaigsunan, mga kagalaan. Ang simbahan sa atong Ginoong Hesukristo mao kanang katawhan. Akong klarohon mga kaigsunan, atong klarohon. Kung magisgot gani kag church nga gitukod ni Christ, dili intaw na building. Mga tao intawon kana nga iyang gitukod. Di ba? Ang problema mga kaigsunan, daghan pa kaayong wala maedukar sa pulong nga iglesia. No? Ang church or iglesia or simbahan, mga tao kana. Unsa nga klase nga mga tao? Mga tao nga mga naghinulsol sa ilang mga sala o bautismado sa mao nga simbahan nga tinukod ni Kristo. That is church. Basa ta mga kaigsunan, mga kagalaan. Matod pa dire sa Buhat, Kapitulo 2. Tanawa. Buhat, Kapitulo 2, versikulo 38. Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, og madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Okay? Nagwali siya og repentance. Pag-abot sa 41, og unya gibautismoan kadtong mga midawat sa iyang mga pulong. So kinsay gibautismoan? Kadtong mga midawat sa pulong. Unsa nga klase nga pulong? Atong basahon dire sa versikulo. Okay. Buhat, Kapitulo 2. Nagwali dire si Apostol Pedro or ang mga apostoles mahitungod sa maayong balita mga kaigsuonan. No? Panahon kini sa Pentecoste. Pagwali nila, giignan din niya nga paghinulsol kamo. Unya pabautismo ang matag usa kaninyo. Okay? Pag-abot sa 41, og unya gibautismoan kadtong mga midawat sa pulong nga mao ang maayong balita. Okay? Unya, unsay nahitabo sa mga midawat sa pulong gibautismoan. Og unsay nahitabo ni adtong gipangbautismoan, tanawa, og unya gibautismoan kadtong mga midawat sa iyang mga pulong, og ni adtong adlawa may mga 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. So, ang mga midawat sa gospel, gibautismuhan. O kadtong gibautismuhan, nahidugang ngadto kanila. Kisam ng kanila dia, kadtong 120 ka mga membro sa simbahan sa atong Ginoo. Verse 47, nga na nagdaig sa Dios og nahimutan sa tanang tao, og sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas. Sa ato pa, ang ginaluwas gidugang sa iglesia. Sa wala pa gidugang, naluwas ng daan mga kaigsunan, mga kagalaan. Klaro og tin-aw kayo ang gisultis Biblia.
sa matag adlaw gidugang sa Dios ang mga nangaluwas. Wala mingon diya sa matag adlaw adunay ginaluwas sa iglesia. Wala. Kundili sa matag adlaw adunay ginaluwas sa Dios gidugang sa iglesia. Added to the church. So di gid makaluwas ang iglesia mga kaigsunan, mga kaigalaan. No? So mao na ang iglesia, mga katawhan sa Dios, mga tao nga mga naghinulsol sa ilang mga sala. Mga tao nga nabautismuhan sa insakto, scripturally baptized. Oh, that is church mga kaigsunan, mga kaigalaan. Now, ang iglesia nga tinukod sa atong manluluwas nga mao si Kristo Jesus, unsa may gisangyaw nila. Oh, arita mga kaigsunan, mga kaigalaan. No, diri sa Buhat kapitulo 8, kulba kining panahon na. Buhat kapitulo 8 bersikulo 1. Og si Saulo miuyon pagapatyon si Esteban. Og niadtong adlawa dihay dagkong paglutos or dihay dakong paglutos, persecution batok sa iglesia sa Jerusalem. Og silang tanan gawas sa mga apostoles na hitibulaag sa tibuok kayutaan sa Judea o Samaria. Ang iglesia sa Jerusalem gilotos, gi-persecute mga kaigsunan, mga kaigalaan. Okay? Ang resulta, ang mga membro nagkatibulaag. Ang uban nahipunta ngadto sa Judea, ang uban nahipunta sa Samaria. Dayon, biingon din ang verse 2, og si Esteban gilubong sa mga taong masimbahon, og sila na nagminatay sa labihan gayud tungod kaniya. Apan si Saulo nagpadayon sa pagdaot sa iglesia, sa pagpanakasaka sa kabalayan, sa pagtaral sa mga lalaki, mga babae, og pagbanlod kalila sa bilangguan. Now, mga kaigsunan, mga kaigilaan, bisan tinuod ang iglesia, ang simbahan, gilutos pag-ayo ni Saulo, kini si Saulo mo ni si Pablo, sawa pa siya makabig. Karon mga kaigsunan, nagkatibulaag ka na. Ang nahitabo, bisan tinuod og nagkatibulaag, nagkatag-katag sila, pero nagpadayon ang ilang insaktong pagwali sa kaluwasan, sa gospel. No? Tanawa mga kaigsunan. Verse number 4. Og ang mga nanghitibulaag, nahadiin-diin sa paglakaw nga nagwali sa pulong. Og si Pilipi milugso ngadto sa usa ka lungsod sa Samaria, diin iyang giwali kanila ang Kristo. Og ang katawhan nagkahiusa sa ilang pagpaminaw sa gisulti ni Pilipi, sa pagkadungog sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gibuhat. Kay gikan sa daghang mga giyawaan ng gula ang mga mahugaw nga espiritu nga nagpanyagit sa makusog nga tingog, og nangaayo ang daghang mga paralitiko og mga bakol, og niadtong lungsura dihay dakong kalipay. Sa ato pa mga kaigsunan, mga kaigalaan, ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagtudlo gyud og insakto nga paagi sa kaluwasan. Kinsa man ang nagtudlo sa New Testament time, mga kaigsunan, ang first gospel preacher mao si John the Baptist. Giwali niya ang gospel of repentance. Tanawa mga kaigsunan. Mateo chapter 3 verse number 1. Mateo 3:1, og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali didto sa mga awaaw sa Judea. Siya nagingon, pag hinulsol kamo, kay ang gingharian sa langit
haduol na. Kay kini siya mao ang gisulatan ni propeta nga Isayas. Sa ato pa, si John the Baptist nagwali sa gospel. Repentance. Unsay gingon niya sa verse number 2, siya nagingon, pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. Si John the Baptist, siya maoy nagwali ni ana. Unya, matingala ka, kay bisan ang atong manluluwas nga mao si Jesus Kristo, sa Marcos 1, kapitulo 1, versikulo 14 ug 15, ug unya tapos sa pagdakop kang Juan, si Jesus miabot sa Galilea, nga nagwali sa maayong balita gikan sa Dios og nag-ingon, ang panahon ania na gayon, og ang gingharian sa Dios haduol na, pag hinulsol kamo og tumuo kamo sa maayong balita. Si John the Baptist nagwali og gospel, repentance, at the same time si Jesus Christ usab nagwali sa paghinulsol sa maayong balita. Aritas 12 ka apostoles. Unsa may giwali nila mga kaigsunan? No, kini mga apostoles, membro ba yan sa church? Marcos kapitulo 16, versikulo 15. Unya ngadtos 16 kay kini bersikulo harba murag daghan kayong na problema anis pagsabot ba. Ingon diri bersikulo 15, siya miingon kanila, panglakaw kamo. Okay, napulog usan na kay wa naman si Judas ani. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita. Gikan ni John the Baptist, nga una natong nabasa nga nagwali og repentance, nagwali og gospel, Jesus Christ also magaigsunan, nagwali pod siya og gospel, nagwali pod siya og repentance, pag hinulsol kamo og tuuhi ang maayong balita. Unya, ang apostoles usab, gisugo po ni Christ sa pagwali sa gospel, sa maayong balita. No, verse 15, pag-abot sa 16, ang mutuo og ang magpabautismo maluwas. No? Makaluwas laging bautismo, pastor. Klaro kayo sa mga bersikulo? Ato sa tiwason. Ang problema magugay putlon kay di ara kutob sa maluwas. So kung di ara kutob, makaingon jud ka nga bautismo makaluwas. Karon giingon man diri, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Kana mangong verse 15, sumpay na siya, kanang verse 16, sumpay na sa 15. Aron makuha nimo ang context, kinsay nagsulti ana, kinsay ga no, kanang pag-ingon niya, ang mutuo, pangutana, unsa may tuuhan? Oh, sa verse number 15, iwali ninyo ang maayong balita. Unsa man ning maayong balita? Unsa may naa sa maayong balita? Si Apostol Pablo, diya sa Roma kapitulo 1 versikulo 16, iyag yung gidetalye diya unsa maayong balita. Verse 16, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita. Kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudiyo una sa tanan ug unya sa Grisyanhon usab. Unsa daw? Kay wala ko igakaula may balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Sa ato pa, kung balikan nimo ang Marcos kapitulo 16, versikulo 16, ang mutuo sa gospel, sa maayong balita, dili silutan. No, kay duha man na ka subject ang giskutan diya. Ang mutuo ug ang magpabautismo maluwas. Pero gibalik sa ubos, apan ang dili mutuo sa gospel silutan. Kay ang gospel
Mao nay buhat ni Kristo sa kaluwasan mga kaigsunan. Pagkamatay, paglubong ug pagkabanhaw na niya. Oh. So, masabtan nimo nga ang simbahan, ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo nagtudlo sa insaktong paagi sa kaluwasan. Unsay paagi sa kaluwasan? Unas tanan iwali sa unsaon pagkahibalo sa tao sa insaktong paagi kung di siya masayod niini. No? Si John the Baptist iyag yung giwali, gisangyaw gyud niya ang gospel. Si Jesus Christ mismo nagwali usab. Ingon pa gani siya, tuohi ninyo ang maayong balita pag hinulsol kamo. Ang 12 ka mga apostoles misangyaw usab sa gospel. Ang mutuo ug ang magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo sa gospel pagasilutan. Juan 3:16 or 18, ang mutuo sa anak dili silutan, apan ang dili mutuo gisilutan na. Ari ka ni Apostol Pablo. Wali po sa gospel mga kaigsunan, wagi kalainan. No, kay si Pablo na membro man ni simbahan sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa ni Apostol Pablo diya sa 1 Corinto 1:17, 1 Corinto 1:17, kay si Kristo wala magpadala kanako aron sa pagpamautismo, kundili sa pagwali sa maayong balita. Dili pinaagi sa kaigmat sa mga pulong aron ang cross ni Kristo dili kawad-an sa gahom. Sa ato pa mga kaigsuonan, si Apostol Pablo usab nagwali sa insaktong nga paagi sa kaluwasan. Oh, gisangyaw gyud ay ang kaluwasan. Dili paningkamutan, dili haguan. Romans chapter 6 verse number 23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad, that is regalo, walay bayad, but the gift of God is eternal life. Walay bayad na. No? Kay matod pa ni Apostol Pablo, kung imo nang haguan, dili na nagasa, ganti na na. Roma Kapitulo 4, versikulo 5. Or unaho na nato sa versikulo 4. Ang tao nga nagtrabaho, suhulan. Apan ang suhol, dili maisip nga gasa. Ha? Ang tao nga nagtrabaho, suhulan. Apan ang suhol, dili maisip nga gasa, kay iya mang gihaguan. Nakuha niyong punto mga kaigsunan. Kung mo trabaho gani ka, suhulan yung ka. Swelduhan yung ka. Kanang sweldo nga gihatag sa imuha, kanang suhol nga gihatag sa imuha, dili na pwede tawgon og regalo. Dili na pwede tawgon og gasa. Kay imo mang gihaguan, gisuhulan ka. Pwede di ay nagtrabaho ka o regaluhan ka. Oh, regaluhan ka o kining relo. Unya nagtrabaho ka. Dili na siya matawag nga trabaho. No? Nga regaluhan ra ka. Adi na matawag nga suhol kay regalo raman. Versikulo 5. Apan ang tao nga wala magsalig sa iyang binuhatan, kundili nagsalig hinuon sa Dios, kinsa nag-isip sa makasasala nga walay sala, siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Sa ato pa, ang Kristo nga imong gituohan, maoy muhatag kanimo og regalo. Kaluwasan, regalo. No? Kung ang kaluwasan regalo, ayaw na hagui. Si Kristo maoy naghago-hago ni ana. Siya maoy naningkamot sa pagluwas kanato. Nya maningkamot po kag imo, asayop na po na makaigsunan. No? Human kang nakaangkon og regalo,
Unsa may buhaton nimo kung example gitagaan kag regalo? Di ba magpasalamat ka? Oh, magpasalamat ka sa naghatag nimong regalo. Salamat kayo. Oh, unsa may buhaton nimo? Gawa sa pagpasalamat, mupakita yung kag maayong pagtratar ngadto sa tao nga naghatag nimong regalo. Oh, kay dili man pwede nga gitagaan kag regalo o niya, baslan po nimong regalo dayon. No? So, mupakita yung kag maayong binuhatan niya tungod kay gitagaan kag regalo. Ingon ana usab ang mahitabo sa tao nga nakadawat og gasa nga mao ang kaluwasan. Sa may buhaton niya, iyahang ipakita nga mahimuot ang naghatag niya regalo. Sa buhaton niya, pasidunggan niya ang Dios. Sa unsa nga paagi, magpabautismo siya. Dili aron maluwas, dili aron makadawat og gasa, nakadawat naman siyang daan. Kuha niyong punto magkaigsunan. So aron pagpahimaya, aron pagpasidungog sa naghatag og gasa, muhimo na ka og lakang sa pagsunod sa iyang kabubuton aron siya mahimaya. Mao nang maghimo na kag binuhatan, dili aron maluwas kundi aron pagpahimuot ngadto sa naghatag nimo gasa. Asa man na mabasa? 1 Corinto 10:11 at 31. 10:31 matod padre, busa kon magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Do all things for the glory of God. Sa to pa, human ka nakadawat og regalo, nakadawat og gasa nga mao ang kaluwasan, magpakasala na inon ka, pagkadakong surambaw ni anak makigsunan. Ang tao nga muingon nga, oh, luwas naman mo, pwede na din mo mang-rape, pwede na din mo manulis, pwede na din mo mangawat. That is wrong perspective, mga kaigsunan. Sayop na siya nga panglantaw. Nakadawat na hinoong kagasa, muhimo na hinoong kaglakang aron maguba ang imong dungog ngadto sa nagatag nimo gasa. Di ba? Nakuha yung punto, magkaigsunan. So aron ang naghatag nimo gasa, mahimuot, malipay, mupakita yung kag mga maayong buhat ngadto niya. Mo na giingon ni Apostol Pedro o ni Apostol Pablo, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Oh, makita yun. No? Kay kana manggong gasa nga gihatag sa Dios, muresulta yun na siya og pagkausab sa kinabuhi. Resulta na na. Oh, sa una mga kaigsunan, mga kagalaan, palahubog kay ka. Pero sa diyang nawalihan ka sa gospel, naghinulsol ka, may surrender ka sa Diyos. Nagubog-hubog pa di ka karon. Kinsa may mutuo nimo kung ingon ana lang gihapon imong kinabuhi. Sa unang panahon, ngilad kita manulti mga kaigsunan, sakit kita manulti, kusog kita mamirsunan, kusog kita muhukom. Pero karon nga nakaangkon kag gasa, regalo sa Dios, nga mao ang kaluwasan, naningkamot na ta sa pagkinabuhi nga mahilikay ni ining mao nga klase nga kinaiya. Asa man na mabasa gani? Aritas Kolosas. Kolosas Kapitulo 3, versikulo 1. Kung ugaling gibanaw man kamo uban kang Kristo, nan pangitan ninyo ang mga butang nga naa sa itaas. Diin ana si Kristo naglingkod sa tuo sa Dios. Itumong ang mga unahuna diya sa mga butang nga naa sa itaas ug dili sa mga butang dinhi sa yuta. Unsay but pasabot? Kay ikaw nakadawat na maggasa, no? Ingon ang Biblia, itumong ang imong hunahuna ngadto sa mga langit ng mga butang. But pasabot, dili na ta mahimong materialistic nga mga tao.
nga ang atong ginahuna magkwarta, mga butang niining kalibutana, ingon si Mateo, pagtigom kamog bahandi alang sa inyo didto sa langit aron walay kawatan, walay anay nga mukutkot, walay mulungkab, walay musaka. Oh, unsa man na nga buot pasabot ni Mateo? Mao na ang pagpakita sa may buhat. Mao na ang pagpakita sa kahayag sa atong kinabuhi niining kalibutan. Okay, verse number 5. Busa patyan ninyo ang mga yutanong butang diya sulod ninyo. Sakit-sakit na yung mga kaigsunan. Wala exempted na to dire. Kitan tanan, mga igo, mga sakitan. Ang kanindot lang ba sa mga Kristohano na anay balaang espiritu nga naghari? Masakitan man tinuod na. Pero mudungo ra na og mangayog pasaylos Ginoo. Dili na musukol sa nagwali. Dili na mubadlong. Hilom diha. Ha? Pero ikaw nga naa nay Kristo, sakitan ka. Pero makadawat ra ka. Dili pareho sa tao nga walay balaang espiritu. Murag pantat nga naigo sa tubli dayong kisi-kisi mga kaigsunan, mga kagalaan. Sige ngondre. Busa patyan ninyo ang mga yutanong butang diya sulod ninyo, pakighilawas, kahugaw, pangibog nga unod nun, daotang tinguha, ug ang kadalo nga maoy pagsimbag mga Dios. Tungod ni ining mga butanga, ang kapungot sa Dios nagaabot diha sa mga butang, diha sa mga taong masupilon. Niini kamo usab ng gawi kaniadto. Sa nagkinabuhi pagamo niining mga butanga, apan karon kinahanglan isalikway ninyo kining tanang mga butanga, kasuko, kapungot, pagkamadinauton, pagpasipala, og ang mga mahilas nga sinultihan sa inyong baba. Di ba? Ayaw na kamo pag binakakaya sa usa ngadto sa usa. Maingon nga nahukasan na kamo sa inyong daan nga kinaiya uban sa mga batasan niini. O gikasuloban na sa bag-ong kinaiya nga ginabag-o pag-usab diya sa kahibalo. Sibo sa dagway sa magbubuhat nini. Klaruhan, no? So mga kaigsunan, mga kagalaan, no? Ang tao di ay nga nawalihan sa insaktong kaluwasan og nakasabot ni ini, maluwas gyud. Ikaduhang Korinto 4:3 o 4. Ang wa makasabot sa gospel, mao ra gyud tong wa maluwas mga kaigsunan, mga kagalaan. Oh. Mo nay prangkang istorya ni Apostol Pablo. Dayon ingon din si Apostol Pablo diya sa Galacia, mga kaigsunan, mga kagalaan, Kapitulo 5, versikulo 16. Ang tao nga nawalihan sa gospel, unya, may response, nakadawat o gasa, nakaangkon o kaluwasan. Tambag ni Apostol Pablo, Galacia 5:16. Apan ako mag-ingon pananggawi kamo diya sa espiritu. Usibot pasabot. Dominated, controlled by the Holy Spirit. Magpakontrol ta sa balaang espiritu. Dili sa atong unod nun nga bahin, mga kaigsunan, mga kagalaan. Di na ta magpakontrol sa atong unod nun nga tinguha. Unsa may tinguha sa unod? Sa unod nun, unsa may tinguha sa atong pagkatawhanon, pagkakalibutanon. Ay dagkuyo kay tinguha eh. Ang gusto sa atong unod, mga kaigsunan ka ng mga kahilayan, sugal, no? Babay, lalaki, inom, kanang mao nga mga bisyo, mga kaigsunan mo na gusto sa atong unod. Manggimok ang atong kaunuran og di takasyat, mga kaigsunan. Oh, labi nagmo na weakness nimo. Pero ingon si Apostol Pablo, apan ako mag-ingon pananggawi kamo diha sa espiritu. Ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa inyong unod. Kay tumanon gina nimo, mahimo yung kang carnal Christian. Unya, kini ra bang carnal Christian, mga kaigsunan?
iyahan ng hinay-hinay nga masagop, maadap, iyahan ng hinay-hinay nga mabalik ang iyang daan nga mga kinaiya. Ina kung bakakon mga kaigsunan. No? Kung naka-experience mo ni ana, ignang Ginoo, praise the Lord, nga bisan og nakasinati ko ni ana, nahibalik ko sa pagka-espiritual. Dili, wala ko magpabilin nga carnal Christian. Kay kini magong carnal Christian, balikan lang ko ning Galacia mga kaigsunan, kuyaw kayo ni. Unsa man kinaiya sa carnal nga Christian, unod nun kalibutanong Kristohanon, mura ni siya di luwas sa kinaiya mga kaigsunan. Roma 8 versikulo 4. 6. 5 lang. Roma 8:5, kay ang mga nagkinabuhi oyon sa unod, mga makilawason sa ilang pangunahuna. Ha? Makilawason pa sa pangunahuna. Apan ang mga nagkinabuhi oyon sa espiritu, nagapangunahuna sa mga butang sa espiritu. Unsa may ang mga nagkinabuhi sa balaang espiritu, nagunahuna sa espiritu. Unsa bot pasabot? Kadtong fruit of the Spirit. Galacia 5:22 to 23 mga kaigsunan. Roma 8 versikulo 6. Ang panghuna-huna alang sa unod musangpot sa kamatayon, apan ang panghuna-huna alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Kay kaaway sa Dios ang panghuna-huna alang sa unod, kini nagdumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios, sa pagkatinuod dili kini makahimo sa pagilalom niini. No? Pagkakuyawa diyan ning carnal Christian. So, ang punto di ay ni Pablo dire, human ka nakabaton og kaluwasan, insaktong kaluwasan, padayon ang ato ang regular prayer, regular meditation sa Word of God. Doon na kay regular feeding, pagpamalandong sa pulong sa Dios, no? Kay kung luag-luagan gani nimo ang imong pakigsuod sa Dios, ang yawa wala mangumidya, wala siya magjoke, seryoso siya nga muguba sa imong dungog, nga muguba sa imong unahuna, nga muguba sa imong testimonya mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ang yawa wa siya mangumidya. Sahay ang Kristohanon magjoke-joke, no? Magpaluag-luag sa pagpangalagad. Oh. Muna mga kaigsunan, bantayanan kini siya. Kay kini manggong old sinful nature o ang new spirit nature, ang daang pagkatao o ang bagong pagkatao, di ni sila magkauyon. Ingon sa Kolosas ganina sa atong gibasa, kay gihukasan na kamo sa daang pagkatao o gikasuloban na kamo sa bagong pagkatao. Kanang gihukasan buot pasabot, dili na gusto ang Dios nga gamiton pataning mao nga kinaiya sa pagkakalibutanon, sa pagkaunodnon, sa pagkatawhanon. Ano man dili makita si Kristo kung mahimo ka pang Christian nga karnal. Kay kung carnal Christian ka, matawag kag stagnant Christian. Mura kag bonsai, naniguwang na lang sa pagpangalagad, babe in Christ lang gihapon ang imong estado, ang imong kahimtang atubangan sa Dios. Nangalagad, tinuod ka, pero pilian kay ka sa pulong sa Dios. Gusto nimo hapuha pirmi sa pulong sa Dios imong dalunggan. Di ka gusto mawalihan og sala, di ka gusto mawalihan og halang pait, aslom. Gusto nimo tamis, hungitan payog ka nya pikpikon. Ay pala, ana na brad, okay ra na dia brad. Di ka katubo ingon ana imong paagi sa imong meditation sa Word of God. Kada simba late ka pirmi. Sulayi God, matagkaon nimo, di ka mutultol sa insaktong panahon, di ka mutultol sa insaktong oras. Di ba sa pipila ka mga adlaw, magkasakit juga.
Ingon ana usab ang Kristohanon nga di motultol sa regular nga pagsimba, pag-alagad, pag-ampo, pag-meditate sa Word of God. Do nagyoy sakit nga mutakboy sa iyang spiritual life. Di ba? Muna ingon si Apostol Pablo, Roma 5:16, apan ako mag-ingon pananggawi kamo diya sa Espiritu ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Kaya ang mga pangibog sa unod kasupak sa Espiritu. Okay? Og ang mga tinguha sa Espiritu kasupak sa unod. Kay kining duha nagkasinupakay man ang usa sa usa aron kamo dili makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. Oh. Mao na nga human ka maluwas, wa magpasabot nga mulunang na hinuunta. No? Kundili maningkamot ninuntas pagpangalagad aron mahimo tang matinumanon ug matinud-anon sa pagserbisyo diha sa Ginoo. Sukla nato ang atong mga kaluyahon. Sukla nato ang atong mga nagkadaiyang weaknesses nga maoy paborito sa yawa nga bahin sa atong kinabuhi. Dali ka masuko, dali ka maglagot, magdumot ka. I-lay aside kay mo ni makapabugat sa pag-alagad nimo sa Ginoo Kristohanon. Oh. No? Tinuod dili na mawala ang kaluwasan. Kay ang tinuod nga kaluwasan silyado na sa balaang espiritu. Mawala lang ang kalipay sa kaluwasan panahon nga mulunang kanabang nangalagad ka sa Ginoo mo gani may tabo. Grabe mo pagpangalagad sa Ginoo. Ang problema nagkadugay niluag ang imuang prayer life. Miluag ang imong pag-meditate sa Word of God. No? Sa una, sa bago pa ka naluwas, grabe kadasig. Basag Biblia, grabe mga kaigsunan. Simba, focus kayo sa nagwali. Pero nagkadugay, nagkalaay. Lupigan tas tanduay, habang tumatagal, lalong sumasarap. Pero di na tinuod na. Kaya nakasuway tani ana, habang tumatagal, lalong nahubog may noon, nagkalaay ang kinabuhi. Oh. So, mga Kristohanon, no? Kung ikaw tinuod nga nawalihan sa insakto nga kaluwasan, dapat mahimong dapat mahimong mapadayonon ang atoang pag-meditate, pag-pray sa atong prayer. Aron aduna tay kaisog sa pagbungat sa kaluwasan, magigsunan sa pag-share sa pulong sa Dios. Daghan naging Kristohanon karon nga tapulan, talawan sa pag-share sa gospel. Mahadlok na, maulaw na. No? Ayaw ikaulaw. Ingon si Christ, ang nagakaulaw kanako, igakaulaw ko usab siya ngadto sa Amahan. Di ba? Naman sa Mateo mga kaigsunan. Di na to ikaulaw. Bahalag nganlan kag demonyo, nganlan kag bakakon, bisan pag pila ka death threat ang imong madawat. No? Ayaw na fokuse. Pasalamat ka kay ang imong pagsunod sa Ginoo maoy hinungdan nga nakadawat kag ingon ana nga mga pamahad. Tanawa Mateo 5 versikulo 10 ngadto sa versikulo 12. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong, kay ila ang gingarian sa langit. Bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao, og pagalutoson kamo og pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan. Bato kaninyo tungod kanako. Kinahanglan managmaya og managkalipay kamo,
kay dako ang inyong balos didto sa langit. Kay sa ingon man niini giluto sa mga tao ang mga propeta nga nanghiuna kaninyo. Praise the Lord. No? Kung ngan lang kag bisan unsa, praise the Lord. Dalaygon ang Dios, dapat malipay ta nga naman. Tinuod gyud di ay ang imong giwali. Wa ka magwalig bakak. Mas gidumtan sa mga tao ang kamatuoran ug mas gipangga sa mga tao ang kabakakan, ang kadautan ni ining kalibutana. Ug gani pa mga kaigsunan, mga kagalaan, si Apostol Pablo misulti, magka-worse ang mga tao ni ining kalibutana, mga kaigsunan. Kay bisan pag Biblia, pulong sa Dios ang imong gisabwag giwali, sirad-an nila ang ilang dalunggan o ilang isulti ang mga pulong nga mga mahait, batok sa mga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Oh. Okay? So mga kaigsunan, mga kagalaan, ang simbahan nga gitukod ni Christ nagtudlo og insakto nga paagi sa kaluwasan. Nagtudlo gyud og assurance, kasiguruhan. No? Kasiguruhan ang gitudlo. Naadi ay tinukod nga simbahan ni Kristo unya uway kasiguruhan. Sulay gumog sakay mga kaigsunan og bus. Okay, pag sakay ni mog bus, moingon dayon ka nga Mr. Driver or conductor, asa man ni padulong ang imuhang bus. Wa ni siya tumong. Kuyawan. Oy, tumong mga kaigsunan. Oh, bisan asa ni. Ay, delikado kay na. Mura kagasakay ba nga way, mura kagasakay og sakyanan nga way tumong. Kung naa ka sa simbahan nga way kasiguruhan. So pangitaa ang simbahan nga nagtudlo og insaktong paagi sa kaluwasan og nagtudlo og kasiguruhan sa kaluwasan sa kalag. Oh. Nagtudlo og kasiguruhan. Miya mahibaw-an man ninimo mga kaigsunan, no, sa kadaghang simbahan karon nga mitungha existido nga mga simbahan. Pangutan-a. Kini lang nga pangutan-a sa iyo na kayo, Brad, sis, nagtudlo ba mong kaluwasan? Yes. Unsa may paagi sa inyong kaluwasan? Mauna. Ikaduha nga pangutana. Kining kaluwasan nga inyong gitudlo, mawala ba ni siya o magpabilin? Mutubag gani og kondisyon, mawala ni siya basta kung muundang ka sa pagpangalagad, mubiya ka ni ining simbahana. Kanang mao nga simbahan, kulto na mga kaigsunan. Yes. Gituyo na nila aron ang mga membro dili muhawa. Kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo, voluntary tanan. Voluntaryo ang imong pagpaminaw sa gospel, voluntaryo ang imong paghinulsol, pagtuog, pagdawat ni Kristo, voluntaryo ang imong pagpabautismo, voluntaryo ang imong pagpangalagad, wala ka gipugos. Og ang simbahan dili pwedeng mopugong og dili pwedeng mopalayas sa membro gawas kung ang mao nga membro nagpakasala, dunay proseso niana sa gitawag og church discipline. Mateo chapter 18, no, mga kaigsunan, verse 15 to 17. Oh. So, dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong nga iyang gitudlo nga ni kanato. Nga doon na gidi ay simbahan nga nagtudlo sa insaktong paagis kaluwasan. By the way, Pastor, unsa day paagis kaluwasan? Okay? Alang sa mga bag-o na ka-tune in. Unas tanan, walihan yung kadaan sa pulong sa Dios. Di man ka mahibalo sa insakto kung di ka walihan. Walihan yung ka, ngaway laing makaluwas,
only Jesus Christ. Oh, buhat 4:12. John 1:12, Ephesians 2:8-9. No? Daghang pa mga bersikulo magigsunan mga kagalaan. Unya, human ka, nakadungog, kung nakasabot ka, mituo ka, diha mahitabo ang sealing of the Holy Spirit. Ephesians 1:13, no? Ingon, at ako lang gumbasahon mga kaigsunan para klaro gyud ba. Epeso kapitulo 1 bersikulo 13. Pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong, sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, ug sa na nagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. That is assurance. Kasiguruhan. Si Apostol Pablo, nga membro sa iglesia nga gitukod ni Christ, nagtudlo og assurance, kasiguruhan sa kaluwasan. Timailhan nga ikaw iya na gitatakan, gitimbrihan ka sa balaan nga espiritu. Di ba? Dili kay tudluan ka nga ang simbahan makaluwas, unya mismo ikaw wa pay siguro. Dagko kayong ugat sa imuhang liog, pangugat og dipinsa mga kaigsunan. Unya ikaw mismo wala pa makaangkon og kaluwasan. Mura kag nisakay og bangka nga busluton, nga giignan ka ayaw sakay di kay malunod ka, pero kay garboso man ka, gahi man ka gunaw, gahi man ka kasing-kasing, nagpadayon ka diha. No? Mo na ingon si Jesus, niingon si Apostol Pablo, pahawa diha. Asa man kamo pahawa? Diha sa walay kasiguruhan. Asa man nababasa? Ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 14. Unsa ingon diha? Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingong kauban sa mga dili magtotoo diha sa maorang usa ka yugo. Kay unsa may kigkumbuyuhan sa pagkamatarong og sa pagkadautan, o unsa may pakigambitan sa kahayag og sa kangitngit, unsa may pakiguyonan ni Kristo kang bilyal, unsa may iya sa magtotoo nga kapakigsaluhan sa dili magtotoo, unsa may pakiguyonan sa templo sa Dios og sa mga Dios-Dios. Duha ra gyud ka tawo, duha ra ka klase ang tawo nining kalibutan na. Kung magisgot kag makasasala, dunay makasasala nga pinasaylo na imong anak sa Dios, dunay makasasala nga anak lang gihapon sa yawa. Oh. Dunay templo sa balaang espiritu o dunay templo sa Dios-Dios. Kinsa man ang templo sa Dios-Dios? Mga tao nga wa pa makabaton og kaluwasan, nga nagpabilin sa pagsimbag Dios-Dios. Salmo 115, versikulo 3, ngadto sa 8. Ang mga nagsimba, ang mga nagtuo sa mga Dios-Dios, mahisama sa mga Dios-Dios. Dunay dunggan, pero di maminaw. Dunay mata, pero butas kamatuoran. Dunay baba, pero dili molitok sa kamatuoran, bakak pirmi. Oh, matakdan yun sila. So, kita nakabato na magkaluwasan, nahimo na tang templo sa Dios. Templos balaang espiritu. Ingon diri sa 16, kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi, sumala sa giingon sa Dios, ako mopuyo sulod nila, og magalihok diha kanila. Og ako mahimong ilang Dios, og sila mahimong akong katawhan. Kanusa mahimong katawhan ang tao sa Dios? Sa dihang nahimo kang templos balaang espiritu, gikatimbrihan ka kay timailhan nga ikaw iya na sa Dios. Assurance, kasiguruhan mga kaigsunan, mga kagalaan. Verse 17. Busa panggula kamo gikan kanila. So kung naa ka pa diha kanila nga walay kasiguruhan,
Ingon si Apostol Pablo, busa panggula kamo, gikan kanila. Actually, ang Dios mo'y nagsulti nini. Og magpalain kamo, gikan kanila. Nagaingon ang Ginoo, og ayaw na kamo paghikap og mahugaw. Unya pagahinangpon ko kamo og ako mahimong inyong amahan og kamo mahimong akong mga anak nga lalaki og mga anak nga babay, nagaingon ang Ginoo sa makagagahom nga tanan. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa mga pulong nga iyang gipahayag karon nga kagabion. So, basin og unsa may imuhang kasiguruhan sa simbahan nga imong gipasakupan karon. Tinuod ba gyud nga nakabaton kag kaluwasan? Kung ang simbahan nga imong gipasakupan karon nagtudlo nga ang bautismo makaluwas, bunyag makaluwas, simbahan kasuguan makaluwas. Nya naluwas na ba ka? No, daghang ko na encounter mga kaigsunan, bahalag sakitan mo nako. No, himua ko ninyong kaaway. Di ninyo mapugnan ang akong pagsultis kamatuoran. Sagad sa ako na encounter diri sa social media. Mga niangkon nga ang kaluwasan pinagigbunyag bautismo. Pero pangutan-an na bunyagan na bautismo naman kaluwas na ka, wa pa'y siguro. Maningkamot pa ko sa pagpangalagad, padayon pa ko. Tiaw mo na. So, way kasiguruhan. Kitang tao makigsunan, sigurista ba kita? No, grabe ta kasigurista, palitag sakyanan, klarohon yun nato. Ang papiles, kung original ba yun, nga siya gitag-iya ni ining sakyanana. Ang makina, kondisyon pa ba yun? Ang iyahang body, wa ba'y buslot, wa ba gitaya. No, palit kag yuta. Imo yung klarohon kung kining yuta titulado og maobagi tag-iya ang nagbaligya. Basig na doble na pagbaligya. Ingon ana ta kasigurista. Pero kutobra ta sa mga material nga mga butang sa pagkasigurista. Pero wa ta maniguro kung unsay padulngan asa padulong ang atong kalag human mabugto ang atong kinabuhi ni ining kalibutana. Di ba? Wa gyud ta maniguro ba? Oh, pero dili nun tanan na may uban nga naniguro gyud, niguro ta no? Ako niguro ko magkaigsunan. Tan-aw na ko murag wa magyud kasiguruhan ni simbaan na akong gipasakupan. Nagtudlo tinuod og kaluwasan pero wa may kasiguruhan. Oh, ako pakisusig yung kung magkaigsunan. Ingon ko ng Biblia, sulayi ang tanang espiritu kung iya ba na ni Kristo. Bot pasabot, ato yung susihon. Kung kining mao nga espiritu, kining mao nga iglesia, tinuod ba yun? Nga nagtudlo og insaktong kaluwasan og assurance sa kaluwasan. Ug wa gay magkaigsunan, biyain ang espirituha. Kay di na espiritus kamatuoran, espiritu na sa kabakakan. Okay? So mga kaigsunan, mga kagalaan, dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong niini nga kagabion. Nang hinaot ko nga doon natay mga nakutlo sa pulong sa Dios niini nga kagabion. Dalaygon siya sa walay katapusan. Unya, ato ta sa greetings mga kaigsunan, mga kagalaan. Ato ta sa pagkuha sa greetings sa di pa kumutapos. Okay? Ato ta sa pagbasa sa comment section. Okay. Aray sa ko sa pinagkaubos ha. Mayong gabi sa tanan nga mga nakatune in karon, dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong. Niya may gabi diya ni Richard Dumay Umbat. Good evening, Pastor, from Matalam, Cotabato. Salamat. God bless. No, magabi, Brother Richard Dumay Umbat. Dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong nga iyang gitudlo kanato, no? Salamat, Brother Richard. Unya, Brother Janjan Marquez, good evening. Unya, diya ni okay. Restoration Movement, mayong balita ilang gisangyo dili doktrina sa Katoliko nga gimugna lang sugod adtong Council of Nicaea.
Mao gyud brother, no, restoration movement. Restoration movement, di ba sa una, di ba kusog man kay ka sa una mga taki na ako. O di ko masayop ha. Kay di ko kalimot ba katong sa unang panahon nag-live ko mga year 2023, 24. Usa man ka sa akong basher pero salamat no nga kanang imuhang pagtagad ba. Adunay kausaban. Onya Mama Emilia angkon may gabi may pagpaminog may pagtanaw. Brother Jolly Quaresma, good evening. Niya Sister Ninette Silagan Lumukso, good evening Pastor Mel. Uban sa imong pamilya ug sa mga kaigsunan diya kang Kristo, God bless sa tanan. Brother Nicanor Sudaria ug diya ni Sister Mela, good evening. Brother mana ni? And then Brother Gerson Alabata, may gabi Brad, may pag-tune in no, sa atong programa. Sister Rosemary Pastolero, may gabi Sister Rosemary, mayong pag-tune in. Fernando Moreno Tangkawan, may gabi kabayan, pwede mangutana ko nimo sa ikaduhang Tesalonica 2:4, kinsa ang natungnan niini? Unsang klase ang relihiyon na? Okay, akong basahon no. Sir Fernando Moreno Tangkawan. Ikaduhang Tesalonica. Akong basahon daw. Ikaduhang Tesalonica 2:4. Ikaduhang Tesalonica 2:4. Nga magasupak og magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang gitawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba nga tungod ni ana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios og magapahayag nga siya Dios. Aron mas masabtan nato, Sir Fernando Moreno Tangkawan, nindot ato basahon sa verse number 1. Karon may tungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo og sa atong panagtagbo sa pagsugat kaniya, magahangyo kami kaninyo mga igsoon. Nga dili unta kamo makuyawan pagdali ni makulbaan, bisan pinaagi sa espiritu o sa pulong, o pinaagi sa sulat sa pahayag nga daw kami mao ang nagaingon, nga ang adlaw sa Ginoo aniana. Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtungha sa tawo sa kalapasan, mao na si Antichrist. Ang taong pagalaglagon, okay, si Antichrist na nga magasupak og magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang gitawag og Dios. Sa man Dios diya, naghisgot na siya sa mga tao o sa bisan unsa nga ginasimba. So, tanan nga ginasimba, papaso niya, gubo niya, aron siya mao ang simbahon. Kay mutukod man ni siya iyahang larawan o rebulto magaigsunan. Nga tungod ni ana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios. Kay magpailam ni siya Dios o magapahayag nga siya Dios. Okay, Sir Fernando Moreno Tangkawan, iyang pangutana, kinsa ang natungnan niini? Unsang klasihan nga reliyon? Ang natungnan, wala giingon nga na natungnan nga reliyon, kundi naghisgot na siya ni Antichrist. Onya, kanang mao nga Antichrist, gipaluyuhan na siya sa gahom sa yawa. Sumona nga mo hari man ni siya. Pero kadali ra mga kaigsunan. Kaya doon naman siya katapusan. Kay pagalaglagon. Matod pa rin sa verse 3. Kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil o ang pagtungha sa tao sa kalapasan ang taong pagalaglagon. So si Antichrist na siya Sir Fernando. No? Kanang gisgutan diha sa mao nga bersikulo. Siguro kung doon na may simbahan nga gisgutan diha, kato ng mga nisupak sa gitudlo ni Kristo.
Okay. Brother Elmer Kabag, no? May gabi, sir. May pagpaminog, may pagtanaw. Unya, Sister Beatrice Dacumos, good evening. Sakto gyud Pastor, tinaw kayo ang imong pagpasabot sa pulong sa Dios. Salamat sa Ginoo, no? To God be glory. Brother Chongli Faichi, good evening. Brother Sunny Boy Katahusan, may gabi, may pagpaminaw. Amen, Pastor, ang kalawas ang grasya, ragyod gift, walay bayad, humana, gihaguan ni Jesus Christ. Igura na to dawato ng tuhan nga sa Jesus namatay o gilubong sa ikatulog ka adlaw na banaw kay siya Dios og manuluwas. Amen. Mao na ang gospel 1 Corinthians 15. Mao ni ang gahom sa Dios para kita maluwas. Correct. Brother Pedro Bustamante, good evening. Uban yan ni Ma'am Sally. And then diya ni yes, Pastor Mel, mo buhat ag maayo tungod kay luwas na ka. Walay luwas nga magbuhat pa og dawtan. Naanay conviction sa Holy Spirit, makonsensya na kung makasala sila. Maog yun. Sister Zel Basiledes, good evening. May pagpaminaw uban diya ni Brother Ray Lamudok. May pag-tune in, no? Sa kanunay sa itong programa. Sister An Albios, may gabi, mayong pagpaminaw. Pastor, dili sila maginulsol sa Ginoo. Ato sila, mukumpisal ni Father na ako'y chat. Wala lang ko masupak. Wala lang ko masupak. Okay. So, natudluan man gud sila, ana. No? Maura po nilang naabot. Kulang sa pagsusis kamatuoran. Okay. Pastor Anjo, may gabi, uban diyan ni Ma'am Jen. Ma'am Jen, no? Pastor Anjo, dili masend ang kapi kung walay cellphone number di ay. Kinanglag cellphone number. Okay, usa na sa ilahang kanang pakig-communicate sa kining ilang hatdan. So mangayo di ko nalimot ra ba ko da Pastor Anjo og cellphone number ni kinsa to ni Bless ba to? Unya may gabi sa tanan nga naka-tune in ini nga kagabi no. Sir Bong Pipito Gania. No, may gabi, may pagpaminaw sa tuang programa. May pag-tune in, no? Brother Bong Pipito Gania sa tuang programa karon nga kagabion. Sister Ellen Jen Talino, may gabi, Pastor Mel. Bless kayo ang pulong sa Ginoo. To God be the glory. Ate Minarda Bustamante, good evening, may pagpaminaw. No, kani sa Minarda, grasya sa Ginoo, no? Bisan tinuod og kuan ni siya kanang katekista mga kaigsunan pero open-minded kayo sa pulong sa Dios, grasya sa Ginoo. Kasabot kini sa kaluwasan madugay mga kaigsunan, sige paminaw. Unya wala nay kani kadali mga kaigsunan sa di pa ta mo tapos hotdon taning comment section nga pagbasa. Okay. So, Adria Tirado, amin Pastor, pero kung manghakit pa si SFD nga gapo, ayaw na sukli kay sige, Ignacia Yaw-Yaw, Kapitulo Dila, Bisikulo Baba, maog yun. Puol na po kayo, kaduhan namin nag-debate ato niya. O niya, Sister Zeng, Kiana Bordado, Puringues, good evening, may pagpaminaw. Brother John Paul, no? Nag-abot mi seminary ni Pastor Julan, ganina, no? Nag-isgot siya bahin ni mo. So, padayon, Brother John Paul, no? Ang kaluwasan, di na mawala. That is assurance, eternal assurance na siya. O niya, may gabi, Sister Glenda, mayong adlaw, dalaygo ng Diyos sa ato mga kinabuhi hangtod sa kanturan. Salamat sa makanunayon, Pastor Mel, sa pagpakaon sa amuang mga kalag. God bless your ministry. God bless your family. God bless your life. Amen. To God be the glory, no? God bless. Usab ninyo diyan ni Brother Jojo. Bro Romel, salamat sa imong pagpaningkamot sa pagwalis kamatuoran ang mensahe nga imong gidala karon. Ang tinuod nga reliyon puno sa gahom o timely, kayos kalibutan nga daghan ng nalibog. Okay, nasa mga bersikulo. Busa, ang tinuod nga reliyon dili lang kutob sa ngalan, dili lang kutob sa sabat adlaw templo sa agtang kundi sa pagsunod sa pananglitan ni Kristo. Ang tinuod nga reliyon nagtuo apan nagtuman.
Bro Romel padayon sa pagdasig mga katawhan bisang gamay ang panon kung kini matinud-anon kini mao ang remnant kay giingon kanag-ingon ang Ginoo ayaw kahadlok gamay panon. Correct. Ang imong paningkamot dili kawang ang mga naminaw sa imong topiko gihikap sa espiritu ug ang liso nga imong gitamnan moturok sa hustong panahon. Padayon Bro Romel kamaturan bisan malimod sa daghan magpadayon hangtod sa katapusan. Amen. To God be the glory. Taas yung mensahe. Brother Calandracas Vlog, no? Salamat kayo sa imuhang pagpaabot sa imuhang mensahe. Okay, niya dalaygon kayo ang pulong sa Dios. Okay. So, ato ta mga kaigsonan, mga kagalaan sa pag mao bitaw ning mga tao naglibog kung kinsa ilang tuon nga reliyon kay ignorantes pulong sa Dios. O pabasahon po nimo moingon man ninoong binuhat ra nas tao. I-explain po nimo lapos ra pikas dunggan pero mintras buhi pa naapay paglaom. Correct mo gyud nay mahitabo brother Richard. Wa gyud tay mahimo no. Hinoon ang importante nga nawali nato na share nato nila wa na tay tulubagon ngadto nila kay ang balang espiritu na may mutandog ana silang makasing-kasing mga kaigsuonan no. Onya okay, way sa payan Sir Fernando Moreno Tangkawa no. Salamat usab kay sa imong nindot kay nga pangutana. Okay, so mga kaigsuonan, mga kagalaan, igo na ang oras no sa tuang pagpamalandong pagtuon. Kinahanglan na pud ta mo pahulay. So, agig pagtapos, ako na manamilit sa pagingon, hibaloa ang kamatuoran, kay ang kamatuoran mo'y muhatag kanimo kagawasan, o hinumdumi sa kanunay, nga sa tanang panahon o sa tanang higayon, ang Dios matinumanon o matinud-anon kayo sa atong mga kinabuhi. God bless, mayong gabi. To God be the glory. Amping o gampos kanunay niya, maginampuay ta mag-igsunan, iampo nato ang mga tao, nga gahi pagkasing-kasing nga hinaot dugmokon ang batuon nila nga mga kasing-kasing no ang Dios magapanalangin og magauban kanunay kanato.